Time check. Almost 10 o'clock. Malingke si Refle, guys. Dito sa Kroger. Kasi cheap lang dito. Okay siya pupunta. Coffee is life. Coffee is life, guys. Mahal pala yun siya. Binibilan lang niya. Oo, no more your thingy. Ha? You come on time. Magagalit mo, guys. Nagang kayo mga sweet thing dito. Oh, maganap yan. Sweet thing, ha? Oh. This one is really expensive now. Sour. Chip anymore. Tan 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 tan. Ano to? Prada's Retail. Bili natin to. Baka mura lang to. Banana, 45 cents markdown. Okay na this. 45 cents eh. Hindi ka ito sira. Ay nga ba? I'm looking for the cheap one. I'm looking for the good one. Banana do. Good one, banana. Banana, good one. Yung maganda. Maliit na maganda. Oh. Mahal manggod pagka ano? Ito kay ano? Ito kay ano lang siya. Pagka hinog na, magaan. Magaan na siya pagka hinog. Ayan o. Ito na lang. Ito na. Gamay lang. Gamay lang, guys. Cheaper, little bit. Ito po ang kinakain nila. Yung anak ko, mahilig dyan. Yung bunso kong anak. Mahilig siya dyan. Agoy! Agoy! Agoy!